Assalamu alaikum students, how are you? I hope you have attended and enjoyed for the first lesson of Unit 1 Human Rights. Today this is your second lesson and we will complete the topic History of Human Rights. Now let's open page number 2. We will start our lesson from second line. 1776. In 1776 AD, the people of North America demanded independence from Great Britain, declaring, "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal." In 1776 1776 में नॉर्थ अमेरिका शुमाली अमेरिका के लोगों ने बरतानिया से अलहदगी का और आज़ादी का मुतालबा किया, ये कहते हुए, "वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल", कि हम इस बात पर, इस हकीकत पर यकीन रखते हैं कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए थे, दैट दे आर एंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर विथ सर्टन अनएलिएनेबल राइट्स, और तमाम इंसानों के पैदा करने वाले ने, तख्लीक करने वाले ने उन्हें कुछ हुकूक अता किए थे जो उनसे कभी नहीं छीने जा सकते। अमंग दीज, उन हुकूक में शामिल हैं आर लाइफ, ज़िंदगी, लिबर्टी, आज़ादी, एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, और ज़िंदगी में खुशी हासिल करने का हक़, खुश रहने का हक़। ये वो हुकूक हैं जो तख्लीक करने वाले ने यानी खुदा ने तमाम इंसानों को अता किए थे। 13 years later, 13 साल बाद, द पीपल ऑफ फ्रांस आल्सो रिवोल्टेड अगेंस्ट देयर किंग, ख़ुद फ्रांस के लोग अपने बादशाह के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और बगावत कर दी, इसीलिए कि उस बादशाह ने उन्हें ग़ुलाम बना रखा था। Until the beginning of 20th century, 20वीं सदी के आगाज़ तक, women could not cast votes in elections, ख़वातीन इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं कर सकती थी, वोट नहीं डाल सकती थी। Many of them demanded the right to vote, उनमें से बहुत सी ऐसी थी जिन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें वोट डालने का हक़ दिया जाए। In Britain they were led by Emmeline Pankhurst, whose motto was deeds not words. बरतानिया में ख़वातीन का ये एहतजाज हुआ वोट कास्ट करने के लिए, और इसकी लीडर थी एमेलाइन पैंकर्स्ट, और उनका मोटो था, उनका मकसद और बयानिया था डीड्स नॉट वर्ड्स, यानी अल्फाज नहीं, काम, अमल। एट फर्स्ट दीज वुमेन वर अरेस्टेड, शुरू में जब एहतजाज किया गया तो इन ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया, बट फाइनली गवर्नमेंट्स हैड टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स, लेकिन आखिरकार गवर्नमेंट को उनके जो मुतालबा था उसे मानना पड़ा। ब्रिटेन ग्रांटेड दिस राइट टू वुमेन इन 1918, बरतानिया में ख़वातीन को ये हक़ यानी वोट कास्ट करने का हक़ इलेक्शन में 1918 में मिल गया, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1920 AD, जबकि अमेरिका में ये हक़ 1920 में दिया। Look at the left top of the picture of the page. There is a picture where police is arresting a woman. She is Emmeline Pankhurst, who demanded women's right to vote, was arrested by the police in Britain. ये वो एमेलाइन पैंकर्स्ट हैं जिन्होंने एहतजाज में ख़वातीन को लीड किया था, और उन्हें बरतानिया में जब एहतजाज किया गया तो गिरफ़्तार कर लिया था, और ये वो पिक्चर यहाँ आपको दी गई है। Pakistan was also created because Muslims of South Asia demanded that it be their right to be regarded as an independent nation. पाकिस्तान भी वजूद में आया इसी तरीके से मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि मुस्लिम जनूबी एशिया के मुसलमान, यानी जब जनूबी एशिया में बर सग़ीर पाको हिंद में मुसलमान और हिंदू और दीगर कौमें एक साथ रहते थे, तो मुसलमानों को अक़लियत समझा जाता था, लेकिन मुसलमानों ने वहाँ मुतालबा किया दैट इट बी देयर राइट टू बी रिगार्डेड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, कि उन्हें एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम समझा जाए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना placed a lot of importance on human rights
قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بننے کے بعد بھی انسانی حقوق کو بہت زیادہ اہمیت دی. ہی سیڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس. آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے, عبادت گاہوں میں جانے کے لیے. یعنی تمام انسانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے. اور پاکستان جب بنا اور یہاں پر جو غیر مسلم قومیں تھیں, اقلیتیں تھیں, تو انہیں بھی یہ آزادی دی گئی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کر سکتے ہیں. ہی سیڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک ان دا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف پاکستان. اور مسلمانوں کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس آزاد ریاست پاکستان میں آپ اپنی مساجد میں جانے کے لیے آزاد ہیں. یعنی جیسے آج کے دور میں بھی بھارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم ہو رہا ہے اور انہیں بالکل بھی مذہبی آزادی نہیں ہے, نہ نماز ادا کر سکتے ہیں, نہ قربانی دے سکتے ہیں, اور جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ جو غیر مسلم اقلیتیں تھیں انہیں بھی آزادی دی اور انہیں اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیا. ہز سسٹر فاطمہ جناح واز آلسو اے سپورٹر آف ہیومن رائٹس. قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بہن تھی فاطمہ جناح, وہ بھی انسانی حقوق کی بڑی سپورٹر تھیں, حامی تھیں. اینڈ لیڈ دا پیپل ان دیئر اسٹرگل فار ڈیموکریسی اگینسٹ پریزیڈنٹ ایوب خان. اور انہوں نے بھی صدر ایوب خان کے دور میں جب لوگوں نے جمہوریت کے لیے احتجاج کیا, کوشش کی, تو فاطمہ جناح نے ان کی رہنمائی کی اور ان کی حمایت کی. از اٹ کلیئر؟ Next topic, Universal Declaration of Human Rights. We will read this topic in the next lesson. Right now, look at the exercise. Question number 1. What are human rights? The answer will be in the first page. First paragraph, fourth line. Those rights which must be granted to all human beings are called human rights. They are very important for a modern society. In many modern countries, governments cannot make any laws that deny such rights to the people of that country. These 4 lines are the answers of the question number 1. Question number 2. Who were the most powerful people in old times? یہ آنسر بھی آپ کو فرسٹ پیج میں مل جائے گا. سیکنڈ پیراگراف اینڈ سیکنڈ لائن. ان اینشنٹ ٹائمس, یہاں پر ان کا آئی کیپٹل ہو جائے گا. اینی ون ہو ہیڈ پاور انف could do whatever he or she wanted to other people. Kings, queens, nobles, soldiers and generals were usually the most powerful people in the most societies in those days. یہاں تک. This is the answer of question number 2. Now question number 3. What did the Holy Prophet, peace be upon him, teach us about human rights? یہ آنسر بھی آپ کو پیج نمبر 1 پہ ملے گا. Second last paragraph of the page. The Holy Prophet, peace be upon him, taught us to respect other people's rights. In a last sermon before his demise, he told his followers that all human beings were equal and no Arab is superior to a non-Arab, nor is a non-Arab superior to an Arab. This is the answer of question number 3. These 3 questions are for your homework. Write down these answers in your notebook, neat and clean. Okay, Allah Hafiz.